मनुष्य जिवना भितरी अभिवृद्धीकर काम जाल्लें आसतरी तेगेले व्यापार व्यवसाय वाडत काम जाल्लें आसतरी खंयचे मनुष्य घरा भितरी बायलेक प्रितीन पळोवंक येता, ताका गौरव दिता, ताका विशेषान आदर आतिथ्य दिता, तेगे मनुष्य जिवना भितरी संपत वाडता वता म्हूण आमी गुरुजी कडेन विचारलें कारण कितें हाका बायलेक प्रितीन पळोवंक घेतिल्ले निमित्त संपत जास्त जावचें कारण कितें तेन्ना गुरुजीन सांगिल्लें चिंतन आमी लक्षात धरून घेवका. ते संतान सांगलेशें तिणी बी सांगलें मनुष्या जिवना भितरी अत्युन्नत स्थिती व्हरचे ग्रह म्हळ्यार शुक्र आनी गुरू. शुक्र ग्रह कितें आसा हें बायले भितर उरता घरचे. ते शुक्र ग्रहाक कितलें आमी पोशण दिता की कितलें गौरव दिता की कितलें आमगेले बिजनेस कितें जाता वता इम्प्रुवमेंट्स जाता वता, तितले बिजनेस आमगेले वाडता वता. अशें जावंक गे न्हू आमी आमगेले व्यवसाय वाडके जाल्यार आमगेले उद्योगा भितर बडती मेळका म्हण जालें आसतरी आमी घरा भितर आसले आमगेले बायलीक आमगेले अम्माक आमगेले भयणीक गौरव दिवचे भाव कितें आसा आमी वाडून घेवची अनिवार्यता आसाची. तेकाची मनुस्मृती भितरी मनु महर्षी सांगता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः म्हणून. खंय मातसो लोकांक बायलाक गौरव स्थान आसा की थंय दिव्यते वाडता वत. खंय दिव्यते म्हळ्यार कोण गो देव म्हण न्हय गो, संतोष आनंद अभिवृद्धी समृद्धी हें आपापीच वाडता वच. खंय यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः अफलाः क्रियाः तत्र एताः अफलाः क्रियाः. खंय बायला गौरव मेळटना की बायला संतोषान उरतना की बायला समाधान ना की थंय तो मनुष्य कितें करो तेगे सगळे कामां व्यर्थ जाता वत. खंय हें सत्य आज आमी कळून घेवची आवश्यकता आसाची. आमी कितले घरा भितरी माचो लोकांक बायलेक भयणीक आजीक म्हालगड लोकांक माचो लोकांक गौरव दिताची जितले आमगे जिवना भितर शुक्र ग्रह बलिश्ठ जाता वता केन्ना तो तितले बलिश्ठ जाता वत की तेन्ना आमगे सगळे समृद्धी आमकां प्राप्त जाता वता. अशें आमगे न्हू आमी एक सत्य अर्थ करून घेवका ते म्हळ्यार मागीर घरा भितर असले बायलेक आवयीक भयणीक अर्थात माचो लोक तांकां गौरव दिवपाची जास्तीत जास्त बायलेक. कारण बायलेक आनी शुक्र ग्रहाक नेर जाल्लो संबंध, आवयीक आनी चंद्रा संबंध आसतरी शुक्र ग्रहाक नेर संबंध बायले निमित्त येता मनशाक. अशें आमगे न्हू खंयचे घरा भितरी बायलाक विशेश तसले तृप्ती आनंद संतोष गौरव उरतकी थंय सगळें वाडता वता, थंय सगळें समृद्धी जाता वता. हें सत्य आमी कळून घे न्हू आमी घरा भितरी आमगेले बायलेक गौरव दिता जाल्यार प्रायशः आमगेलें सगळें काम यशस्वी जाता. हें आमी केन्नाच याद दवरून घेवका.